Koliko puta ste bili u poljoprivrednoj apoteci i vrtnom centru, a niste znali kako da izaberete paprike paradajz da vas hrane tokom cele sezone? Ne znaš koje sorte paradajza da izabereš da te hrane tokom čitave godine. 80% sorti mora biti upravo hrana. To su vam jabučar, volovsko srce, bilo koji šeri, Rio Grande, San Pierre ili Phantom. Primorci su dobili signal da naklijaju omiljenu sortu paradajza. Ja imam veliki problem pošto imam puno omiljenih sorti, ali ja to radim da bih mogla da otpratim program. Ja inače spadam u kontinent. Ovako izgledaju klice paradajza koje se prebacuju. Postoji vrlo efikasan način prebacivanja klice. Napunite čašu 2/3, okvasite je, uzmete klice, stavite na određeni razmak i preko toga sada samo stavite kompost 1,5 cm. I to je to. Obeležite čašu. Dakle, ne morate da se puno mučite, možete vrlo lako da radite pikiranjem. Samo pravite šire kanale. Ne ovim krajem, nego ovim krajem. I onda se napravi jedna tuba u koju se bukvalno samo uvuče sadnica, evo kao što ja uradim. I to će biti sve efikasno. Mora da se pritisne zemlja, da se istisne vazduh i da supstrat dođe u kontakt sa korenom i to je to. Idemo sa masovnom setvom paradajza za sezonu i daću vam jedan praktičan savjet. Radite uzgoj sadnica u kolektivu. Za početak potrebno je da stavite semena na klijanje na određeni razmak. Možete da budete još praktičniji pa da odmah stavite vatu u posudu u kojoj ćete uzgajati kolektivno sadnice. Vatu stavite na dno, zalijete vodom ili čajem od kamilice, poređate semena na određeni razmak, nakon toga folija na klijanje. Kada proklija, izvadite ovu vatu sa klicama, posudu napunite zemljom, zalijete, vratite vatu sa klicama i preko toga stavite suvu zemlju i dalje se ponašate u skladu sa kratkim videom otporna i neotporna presada. Također idemo sa naklijavanjem tomatila, a ako radite klice, možete da budete vrlo praktični, da sve to spakujete u posudu, preko toga poklopac i možete čak i da putujete s njim. U prošlom kratkom videu pokazala sam vam kako da budete praktični i da kolektivno naklijate paradajz. Sada je vreme da ovaj kolektiv prebacimo u posudu u koju sam stavila zemlju za presadu. Zemlju za presadu napravite sami, pogledajte video na kanalu. Napunila sam ovu posudu sa 2/3 zemlje i zalila sam je dobro. Posuda je istog oblika kao što je taca na kojoj sam radila naklijavanje i sada ćemo samo jednostavno da prebacimo ovu vatu sa klicama. Pogledajte kako je to bilo lako. Svaka klica je na svom mestu, dobar je razmak i preko toga sada ide samo suva zemlja. Kao prvo, ova posuda treba da bude potpuno mokra. Evo, pliva u vodi, zato što onda lako izvlačim sadnicu. Evo, samo je povučem i ona je već vani. Ogromna je. I ovo je mokro. Evo je. Još jedna. Sad ćemo se pikira u paru. Jako su duge. Pravi izazov. Znači samo nežno. Tako. I to je to. Spašeno.
Paradajz iz marketa možeš ovako da izrežeš na šnite i samo jednostavno da ubaciš u zemlju i dobiješ puno sadnica. I to će biti dovoljna i hrana za same klice, jer plod koji daje biljka, daje ga zbog svog semenja i to je početna hrana za svaku klicu. Da li ste znali da paradajz uvek sadimo u paru? Na taj način dobijemo simbiozu vrlo jakog korena. Paradajz koji posadite u paru otporan je na sušu, toplotni udar, plamenjač. Imam sadnice pikirane u paru, pikirane pojedinačno i one koje su rasle u kolektivu. A kako sadimo paradajz u paru? Napravite gnezdo u permamodelu. Napunite ga mešavinom zemlje, komposta i đubriva. 3:2:1. Sadnicu pikiranu u paru izvučete, spustite u gnezdo, dodate zemlju, navučete seno. Pojedinačno pikirane sadnice spojite kod sadnje. Sadnice iz kolektiva spojite u predelu korena i spustite u gnezdo. Zemlja preko korena, navučete seno. Život je sklad i zaista je bitno da ga tako živimo. Priroda nam stalno ukazuje koliko je važno da poštujemo život svakog bića u našem okruženju kako bismo uopšte mogli da preživimo na ovoj planeti. Jedan od značaja matičnjaka jeste da smanjuje stres biljaka na sušu. Biljke su često leti izložene stresu, naročito paradajz i folijarni preparati, folijarni tretman paradajza matičnjakom smanjuje njegov sklon stresu. A kada je paradajz pod stresom, on manje plodonosi i imamo takođe prisutnu vršnu trulež, tako da je matičnjak taj koji to može da prevenira. Sada ću vam pokazati kako se sadi paradajz u permamodele. Za početak setite se svi saveta gdje sam rekla da se radi kolektivna setva paradajza. Postoji razlog za to. Mnogo se lakše presađuju male sadnice. One se čak i odmah primaju. Primjer sadnje paradajza pokazat ću vam na tunelima za mrkvu. Sa gornje strane ide paradajz, mrkva s mladim lukom, krompir koji je već nikao. Zatim ponovo imamo tunele za mrkvu, mladi luk je gratis i ovdje sam ubacila nisku boraniju. Ovo su dve sadnice koje ću samo spojiti u predelu korena. Vidite ovako i ubacit ću ih zajedno što dublje. Vrlo jednostavno. Zapravo je potrebno samo prolazu da pomognete paradajzu da se poveže s mrežom. Ovdje vam ne treba nikakva špaga. Mreža je 20 cm od paradajza. Evo, pogledajte koliko je to. I samo sam pustila da paradajz ojača, poraste. Samo ću ga ovako gurnuti uz mrežu i vidite što radim s listovima. Ovo je mreža. Listovi su njegove ruke i samo obmotavam oko mreže i on će se na taj način uhvatiti. Evo, on sad izgleda kao neko ko se naslonio, ne znam, na neki naslonjač. I to je to. I kako on bude rastao, tako ćete vi da pratite i samo da ga povežete uz mrežu paradajz i puzavica. On u principu sve sam radi. Ovo su listovi. Ovo su zaperci. Zaperci izbijaju iz pazušnih jama. Nama treba glavno stablo sa jednim ili sa dva kraka. Želim stablo sa jednim krakom. Biram glavno stablo, a to je upravo ovo. I ovo što se račva skida. Ovo je prva cvetna grana, ujedno i prva plodna grana. Sada je bitno da skinemo sve zaperke. Zaperci oduzimaju biljci hranu. Potrebno je voditi paradajz na jednoj glavnoj grani i pratiti samo cvetne grane. Nama treba 7 cvetnih grana i nakon toga radimo dekapitaciju. Skidanje zaperaka je nešto što sada treba da radite, kasnije se prave veće rane kod biljaka.
Sada ću na jednom mjestu da ti dam katalog rešenja za sve probleme kod uzgoja paradajza. Prvo, kome skidaš zaperke, a kome ne. A pre nego što uopšte posadiš paradajz, treba sve da saznaš o toj sorti. Da li je u pitanju determinantna, niska, žbunasta sorta ili indeterminantna, visoka. Niskim sortama paradajza se ne skidaju zaperci, a visokim da. A ovo je zaperak. Skidate ga lako. Ali i ovo je zaperak. Ako je duži, njega samo zalamate. Naredni problem je list na vaš. Recept. A sada ćemo da rešimo i problem smrdi buba. Recept. I došli smo do plamenjača. Kurkuma, juha od preslice, bršljana, pirike, beli luk, sve to u epizodi 5 najefikasnijih prirodnih fungicida. Ili jednostavno uzgajite sorte koje su potpuno otporne na plamenjaču. Cert Rollois. Pogledajte epizodu o sortama otpornim na plamenjaču. Vršna trulež, a paradajz i krompir povezuje crveni pauk, preparat od cime krompira. I ovaj katalog rešenja i problema sačuvaj, podeli i spasi nekom sezonu.